ମାନେ gold and silver just crashed biggest drop in 12 years 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ gold saw its biggest single day drop in 12 years, silver also got crossed losing over 12% just two days। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ 12% ଖସିଛି ଆମର ସିଲଭର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। If you wake up and checked your portfolio, your local jewelry price spot, you might have been seen something shocking। ଆପଣ ଯଦି ଉଠିଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାହେଲେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଜୁଏଲାରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡରୁ ବି ଚେକ୍ କରିଥିବେ। ଆପଣ ସକ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ କାରଣ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର ପ୍ରାଇସ୍ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଦେୟାର ବିଗେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ଡେ କ୍ରାସ୍ ଇନ୍ ଓଭର 12 ଇୟର୍ସ। 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି କି ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇଛି, ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅ ସ୍ଲୋ ଡ୍ରିଫ୍ଟ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ virtual drop with gold plunging towards the criteria। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ $4,000 କୁ ଖସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର ଗେଟିଂ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ହାମର୍ଡ। ସିଲଭର ବି ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ 12% ସିଲଭର ଖସିଛି। ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ 10 ମିନିଟ୍ we are going to break down exactly what happened। କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଥା ହବା। The four main force behind this crash and most importantly what is this means for your money। should you sell everything or this is the buying opportunity of the decade। ତ ଏଇଟା କଣ opportunity ଅଛି କି ଆମେ କିଣି ପାରିବା କି ବିକି ପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଘରକୁ ଦେଖିଦେବା। The damage was even worse where silver saw a single day decline over 8%। ଗୋଟେ ଦିନରେ 8% totaling drop more than 12% over 2 days। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର 12% drop ହେଇଛି ସିଲଭର, marking its biggest plunge since 2020। 2020 ମସିହାରୁ ଏମିତିକା ସିନ୍ ବି ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। This confirmed key rule, silver is always more volatile than gold। ସିଲଭର ସବୁବେଳେ ଉପର ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ଷତି ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା। ରୂପା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 8%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦିନରେ 12%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଯୋଉଟା କି 2020 ମସିହାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଗୋଲ୍ଡ ରହିଲା। ଗୋଲ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ଡେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡ୍ରପ୍ ସିନ୍ସ 2013। 2013 ପରଠାରୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। falling somewhere between 5% and 6.5% class, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 5%ରୁ 6.5% ମଧ୍ୟରେ ଖସିଯାଇଛି। It came down from its recent highs of around $4,400 to challenge the $4,000 per ounce। ଏହାର ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିଲା ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ $4,400, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖସି ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ $4,000କୁ। ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, the crash was not caused by one thing, it was a perfect storm of four powerful financial factors all hitting at once। ମାନେ ଏହି କ୍ରାଶ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଚାରି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼ ଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଟ୍ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ରିଜନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତା ପ୍ରଫିଟ୍ ଟେକିଂ avalanche। Imagine a stock that went up 60% in a year। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ଯାହା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 60% ବଢିଛି। When you see that kind of gain, what do you do? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହିପରି ଲାଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? Your luck is profit। Absolutely, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଲକ୍ କରନ୍ତି। That's exactly what happened here। ଏହା ଏଇଠି ସେମିତି ହେଇଛି। Gold and silver had massive speculative runs this year। ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସିଲଭର ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ମାସିଭ
परसेंटेज ऊपर को जाइथिला अति बेगरे से तार प्राइस हाई गेला जेतेबेले मांदावस्थारे प्रथम संकेत देखा देइथिला सेतेबेले कम दाम रे किनिथिबा व्यवसायी माने निष्पत्ति नेले जहा एही जो कम दाम रे से माने किनिथिले एईटा ही होची गोटे परफेक्ट पॉइंट जोटा कि हमें ताकू सेल करदेबा जोटा को से माने बिक्री कर दैचंती तांकर सेही जोथि पई जेमिति हमर स्टॉक मार्केट एका थर के हमर स्टॉक सेल करदेले जेमिति होई डाउन पड़ी जाए सेमिति एठी भी गोल्ड सेमिति डाउन पड़ी जाइछि ये होची फर्स्ट रीजन देन जानिबा सेकंड रीजन कोन अछि for month global tension especially concerning potential trade war born between US and China made investors nervous इंडिया रो आउ चाइना सॉरी हमर यूएस रो आउ चाइना रो जो प्रकार रो तांकर ट्रेड को नै कि युद्ध चली छी तो इन्वेस्टर माने जो माने रहउछन्ती से माने नर्वस होई जाइछन्ती when people get nervous they trade gold like emergency से माने जेतेबेले नर्वस होई जांती एई टाइम रे गोल्ड को से माने emergency bunker भाबे यूज करती बट नाउ एमिति एक सिचुएशन आछि पोटेंशियल जोटा कि लोक मानक नाही तो सेही टेंशन रे पीपल फील एक्चुअली पीपल फील सेफर दे आर पुलिंग देयर मनी आउट ऑफ द बंकर से माने तांकर जो टंकाटा अछि से गोल्ड रु काढी पुटिंग बैक इनटू असेस्ट पुटिंग इट बैक टू असेस द एक्चुअली प्रोसीजर रिटर्न जो स्टॉक से मानू अधिक लाभदायक कर पारिबो सेही स्टॉक बा बॉन्ड रे से माने इन्वेस्ट करि थांती तो यह भी गोटे कारण हेई पारे रीजन 3 में जानि दबा गोल्ड प्राइस इन यूएस डॉलर्स गोल्ड प्राइस प्राय हमर जति सब हम पाखरे रिजर्व करेंसी अछि रिजर्व डॉलर अछि तो ताकू गोल्ड आकार रे हमें रखि थाउ एमिति नुहे कि हमें आज 1000 टंका वाला 1000 टंका रो हमें नोट प्रिंट कर दबा ताकू हमें रखि दबा सेमिति हेई परनी हम पाखरे गोल्ड रिजर्व को धरि कि हम पाखरे डॉलर रहउछि तो वर्तमान जो सिचुएशन एबे किछि दिन हबो डॉलर रो मूल्य बहुत बढ़ी जाइछि तो सेथि गोल्ड रो प्राइस भी हाइक हो जाइथिला किंतु वर्तमान किछि दिन हबो डॉलर वर्तमान अल्प डाउन पड़िछि तो सेथि गोल्ड रो प्राइस भी डाउन पड़ी थाई पारे तो यह भी गोटे रीजन होई थाई पारे टेक्निकल ऑटोमेटेड सेलिंग रो भी किछि रहउछि योगदान दिस इज द फैक्टर दैट टर्न करेक्शन इनटू क्रैश यह भी गोटे क्रैश रो फैक्टर होई पारे तो मेनी ट्रेडर्स यूज ह्यूज अमाउंट borrowed money they also set automated stop loss orders तो से माने निजे गोटे ऑर्डर टे सेट करि थांती कि स्टॉप एथि मु स्टॉप कर देबी एथि मु लॉस कर देबी तो when the initial profit taking started pushing the price down it is this predetermined stop loss level तो एटा होची हमर कि ये हमर जते बेले प्रारंभिक लाभ नेबा द्वारा दर तळकु खसिबा आरंभ कला तो एहा ही पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस स्तर रे पहुंचला तो जेउठारे अत्यधिक ऋण नैतिबा व्यवसायी माननकु बाध्य कला कि विक्रय संचालिता होबा पई तो से माने बिकिबा पई बाध्य करिथिले कोन एतिक रे रहि ना सुना बाउंस बैक भी करि पारे तो एठी देखो सम एनालिसिस बिलीव this was just to reset if US dollar stabilized and major central banks start buying gold again which they often do when prices are low we could see gold bounce back तो इटा को जानंतु कि किछि विश्लेषक विश्वास करंती जे या केवल गोटे रिसेट जदि अमेरिका डॉलर स्थिर हुए एवं प्रमुख केंद्रीय बैंक गुडी पुणी सुना किनिबा आरंभ करंती जहा से माने प्रायतः कम दर रे करंती तेबे आमे सुना को बाउंस बैक करी 4200 4200 डॉलर प्रति आउंस तर को फेरिबा को चेष्टा करूथिबार देखि परबा यह एक साधारण और सुस्थ बाजार रो समन्वय हेबा दरकार तो आ गोटिए कथा भी अछि कि जदि यह प्रकृत अटे यह तो प्रकृत अटे 4000 डॉलर प्रति आउंस तर वर्तमान एक विराट मानसिक और वैषयिक प्रतिबंधक जदि मूल्य स्पष्ट भाव में यही बिंदु तल को भांगे एवं सही रास को बजाय रखे तेबे यह आउ एक बड़ बिक्री आरंभ करि पारे केतेक पूर्वानुमान करूछंती जे
ଏକ ଭଙ୍ଗାଣ ସୁନାକୁ $3,500 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଉଠାଇ ପାରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦେଖିପାରିବା କି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା କ'ଣ? ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କିଣିଥିଲେ ତ be extremely caution the volatility is off the chart and the risk is getting wiped out is ଯିଏ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ଅସ୍ଥିରତା ଚାର୍ଟର ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାର ବିପଦ। ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପାନିକ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିତି ବିରୋଧରେ ଏକ ହେଜ୍ ଭାବରେ ସୁନାର ମୂଳନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର କ୍ରାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ହେଡଲାଇନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରାସ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଡଲାଇନ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇଟା ଆମର ପୃଥିବୀର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ମି ନୋ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଜଣାଅ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ବାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟା କ'ଣ? ଡ୍ରପ୍ ଏ କମେଣ୍ଟ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ